तुम्ही पळयतात युनिक गोवा. आमचो नॅशनल सेक्रेटरी आयज आमचे मदें येवपाचो आसलो आनी तो गोंयांत आसलो. काल 2 दीस तो मातशे दुयेंत जालो, हॉस्पिटल एडमीट जालो आनी आज अकस्मात सकाळ फुडें आमकां एक बॅड न्यूज येयलो त्याची आवय सोंपली म्हूण. सो आतां ताका एअरपोर्टार पावो केला. आमचे थोडे लिडर ताका पावोवपाक गेल्या, कित्याक थोडो प्रोसेस करचो पडलो, कित्याक डायरेक्ट हॉस्पिटलांत वचून वता. तर मात लिडर तो समाजाचो युवा लिडर ताच्या वांगडा आमकां जॉइन जाता आज आनंद चंद्रू वेळीप. अच्छा फुडें वचे आनंद चंद्रू वेळीप, सुरेश चंद्रू वेळीप, सुशांत गांवकर, सहील वेळीप, रोशन गांवकर, दिलकुश शिरोडकर, राहुल देवदास, मुराली देवर, संदीप देवदास, संतोष भागत, सूरज वेळीप, कार्तिक वेळीप, हांगा उपस्थित असले जर्नलिस्ट आणि माय मोगाचे आमचे भाव जे आज आमकां जॉयनी जातले आणि जे आमचे ऑलरेडी व्हॉलंटियर्स आणि लिडर्सूय आसा. आयचो दीस एक आम आदमी पार्टीचो प्रेसिडेंट म्हणून म्हाका खूब खोशी जाता ह्या आयच्या दिसाची. कारण आज खंय ना खंय तरी आमी जो लढो उबारला, आमी जो गोंय बदलपाचो जो लढो उबारला तो फुडें व्हरपाक आनी आमचे हात घट करपाक खंय ना खंय तरी आमकां जे गोंयचे मूळ लोक जाका आमी म्हणटा ते आमचे बरोबर आज आमकां आमचे बाजून उबे रावपाक तयार जाल्यात. म्हाका दिसता 2022 जेन्ना इलेक्शन जाल्ले आनी त्या वेळेचो जेन्ना विशय आशिल्लो एसटी समाजाचो, आमी त्या वेळार एक गॅरंटी दिल्ली, आम आदमी पार्टी पक्षातर्फे गॅरंटी दिल्ली आनी त्या वेळारय सांगिल्लें की जो हो गोंयकार नीज गोंयकार आसा तांकां खंय ना खंय तरी प्रत्येक सरकारान म्हणजे फाटली गोवा लिबरेट जाल्ल्यान आज पर्यंत सरकार आयला तांणी खंय ना खंय तरी निग्लेक्ट केला. आनी ताचें कारण म्हणजे टेकन फॉर ग्रांटेड अशें म्हणटा जे आमी त्या परिस्थितीन तांची परिस्थिती करून दवरल्या. आनी हाका खुबश्यो गजाली जबाबदार आसा आनी तातूंत कांय लिडर्सांची जबाबदारी आसा ज्यांनी आपल्या स्वार्था खातीर केन्नाच आपल्या समाजाक पर्टिक्युलरली गावडा कोणी वेळ जांकां म्हणटा गाकुळे तांकां फुडें व्हरपाक खंयच प्रयत्न जालो अशें म्हाका दिसलें ना. आनी ते लक्षांत दवरून म्हाका दिसता आमी फाटल्या दिसांनी आनी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली आनी सांगिल्लें गोंयकारांक की कशे तरेन जे हक्क हे मूळ गोंयकारांक जे मेळपाक जाय ते मेळना. आमी दाखयल्लें की गोंयची बजेट जी आसता कायद्या प्रमाणे 10.23%, 10.94% म्हणून 10%च धरया. हाचो एलोकेशन ऑफ द बजेट एसटी समाजाच्या वेलफेअरा खातीर जावपाक जाय. पण खंय ना खंय तरी एलोकेशन म्हणून एक नांवा पुरतें कितें तरी एलोक करता. ह्या वर्सा 1200 कोटी केल्या, 3000 कोटी जावपाक जाय आसले. फाटल्या फाट 2200 कोटी जावपाक जाय आशिल्ले. पण त्या 1200 कोटीचे 4% सुद्दां खंय ना खंय तरी ताजो वापर जायना.
फॉरेस्ट रायट्स आसूं, एसटी समाजाचे कमिशन आसूं किंवा बाकीचे जे गोष्टी प्रत्येक सरकारान ज्यो आयल्या आज पर्यंत जाणे प्रॉमिस केले ते खंय ना खंय तरी लागू करूना किंवा लिडरशीप खंय ना खंय तरी फेल जाल्या. एसटी समाजान आपले नेते निवडून दिले. तुमकांय खबर आसतलें खुबशे नेते आसा जे आज सरकाराचे घटकूय आसा, पूण आपलो राजकीय स्वार्थ सोडलो जाल्यार खंयच ते सोडून तांणी खंयच समाजा खातीर कितें वेगळेपण केलें अशें दिसलें ना. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता आमी जेन्ना म्हणटा ताचे सारके लिडर जेन्ना फुडें सरता तेन्ना आपलो हक्क मागपा खातीर तांणी फुडें सरपाची गरज आसा, तुमी फुडें सरपाची गरज आसा. आनी आम आदमी पार्टी आनी आमचे दोनूय जे आमदार आसा ते ह्या गोश्टीक बांदील आसा. आमी सदांच सांगता की जी गोश्ट मागून मेळना ती जर तुमच्या हक्काची आसा जी ताले ओडून घेवची पडटली आनी ते करतले जाल्यार एक चळवळ निर्माण करची पडटली आनी त्या चळवळीचो भाग आम आदमी पार्टी जातली हें उतर हांव तुमकां आज दिता. आमी गोंयभर भोंवल्यात आनी फाटल्या दिसांनी आमी खुबशे जे एसटी लिडर्स आसा, गावडा समाज आसूं, कुणबी समाज आसूं, वेळीप समाज आसूं आनी धनगर म्हणटा नंबर ऑफ धनगर कम्युनिटी कमी आसा गोंयांत, पण अजूनही तांची परिस्थिती जर तुम्ही पळयत जाल्यार गोजडी घेवन भोंवता आसतना तुमकां दिसता. आनी जो हक्क तुमच्या प्रत्येक मनशा कडेन पावपाक जाय तो ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट आसूं किंवा आनी खंयचो डिपार्टमेंट आसूं तो फक्त लिडर्सांच्या घरा कडेन रस्ते करपा खातीर, लिडर्सांच्या घरा कडेन सोबीतकार करपा खातीर ताचो वापर जाता. पण साद्यो सिद्यो गजाली म्हणजे 50 कोटीचे म्हाका दिसता जो एलोकेशन जालें तुमकां खबर आसतलें, कंप्युटर रिलेटेड वा टॅक्नॉलॉजी रिलेटेड जो शिक्षण पद्दती येवपाक जाय आशिल्ली तोय आज सरकारा कडेन 50 कोटी ना. कित्याक ना? इव्हेंट करपा खातीर आसा 15 कोटी 20 कोटीचे इव्हेंट करपा खातीर आसा 4-4 दिसाचे. पण ही बारीकशी बजेटीन हांगा बशिल्ल्या कितल्याशाच लोकांचो उद्धार जावपाक शकतालो, कितल्याशाच एसटी समाजाच्या भुरग्यांचो फुडार बरो जावपाक शकतालो, ताजे खातीर ते अलॉट करून ते ताचो वापर करपाची सरकारा कडेन इंटेन्शन ना. आमी सदांच सांगता बरें जर इंटेन्शन आसत जाल्यार खुबश्यो बऱ्यो गजाली करपाक शकता, पूण इंटेन्शन कशें आसता? आतां इलेक्शन लागीं येता लास्ट टायमी आमी लोकसभेच्या इलेक्शना कडेन पळयल्लें, चीफ मिनिस्टरान एक स्टेटमेंट केल्लो की आमी एसटी समाजाक आतां लागीं करपाक जाय, म्हणजे इलेक्शना पुरते. आतां 2027 इलेक्शन जातलें, एसटी समाजाक आतां परत लागीं करपाक जाय. आतां खंय तरी एक नेतो हाडून ताणें मागीर उबे करतले आनी ताका सांगलें हो आतां नेतो एसटी समाजा खातीर वापरतलो. आज ह्या फाटल्या म्हयन्याभरान आमी पळयलां भारताचेर राज्य केलें ब्रिटीश इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशांनी राज्य केलें. कशें केलें? डिवायड एंड रूल. म्हणजे एक तुमचो एक नेतो पकडप, ताका धरप, दुसऱ्याक धरप, ताका हाजेर उलोवप लावप, हाका ताजेर उलोवपाक लावप, डिवायड करप आनी ह्या ग्रुपांक कन्फ्यूज करून ताजेर रूल करप. ही खासियत आसा. आनी भारतीय जनता पार्टी इज नथींग शॉर्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. They are nothing short of British and they are nothing short of Portuguese who ruled and committed atrocities on Goans. आणि ती सालारजारशाही आम्ही आज सरकारामध्ये पळयता. आणि ती सालारजारशाही अशी आसा की आपलो फायदो करप्शन आसूं जावं कितें आसूं, करप्शन कर, भायर उलोव नाका. डिसिप्लीन, आतां ते ड्रग्सांचो तुमी पळयलो आसतलो विशय जो आयला तो, ते म्हणटा अरे ते भायर कित्याक उलयता, ह्यो हांगा आनी उलय, तूं विकता वीक, ओग्गी वीक, तूं सांगनाका तूं विकता म्हणून ड्रग्स. म्हणजे ही परिस्थिती भारतीय जनता पार्टीची आसा. आणि या परिस्थिती भितर भारतीय जनता पार्टी एसटी समाज किंवा बहुजन समाज जाका आमी म्हणटा ताचो पुरेपूर वापर करत आसा, कसल्या ना कसल्या तरेन तो करत आसा. आणि तो वापर जावचो न्ही म्हणून ताचे सारखे युवा आणि तुमी जे हांगा आसा तांणी खंय ना खंय तरी एकठांय जावचें पडटलें. राजकीय पक्षा सकल तो हक्क मागचो पडटलो आनी जर मेळना जाल्यार ओडून काडून घेवचो पडटलो. आणि ते जर करतले जाल्यार एक वेगळी चळवळ निर्माण करची पडटली. आणि त्या चळवळीचो आमी तुमचो भाग जातले. हांव म्हणना तुमी आमचो भाग जाय म्हणून. आमचे दोनूय जे आमदार आसा, आमी आतां असेंब्ली सुरू जातल्यान तुमकां दिसतलें की आमी जे जे प्रश्न उपस्थित केल्या एसटी समाजाक रिलेटेड किंवा एसटी वेलफेअर रिलेटेड, ते प्रत्येक जे वेलफेअर रिलेटेड जे विषय आसा ताची सरकाराक उत्तरां दिवची पडटली. अजून पर्यंत 8000 फॉरेस्ट क्लेम्स कित्याक पेंडिंग आसा? जेन्ना चीफ मिनिस्टरान सांगिल्लें की मार्च 2023-24 पर्यंत आपूण ते सोंपयतलो म्हणून,
मार्च सोंपून आता 2025 जुलय सुरू जाला. हे क्लेम्स कित्याक पेंडींग आसा? आमी पळयलें, हांव गांवांनी भोंवलां, फाटल्या पिकांनी काणकोणा आमी गेल्ले आनी परिस्थिती आमी पळयल्या समाजाची कशी आसा ती. आनी ते पळयता आसतना ह्या गोश्टीचें दुख्ख दिसता की मेर्शे सारक्या गांवांत, काणकोण तर पयसूच आसा, खोतीगांव पयसूच आसा. खोतीगांवांत तुमकां खबर आसतलें, सुर्ला म्हणून एक गांव आसा वयर सँक्च्युरी भितर. त्या गांवांत जर वयर पावतलो जाल्यार 2 वरां चलचें पडटा. 2 वरां वयर चलून वचून ते लोक थंय पावतात, तांचे भुरगे शिकपाक सकयल काणकोणान येता. पण तांकां आजुनूय शिफ्ट करप किंवा तांकां थंय बऱ्यो फॅसिलिटी दिवप ह्या गोश्टीचो विचार सरकारान केन्नाच केलो ना. तुमकां सरप्रायज जातलें की एक 3-3.5 वर्सां पयलीं आमी एका रोटरी क्लब, आमचो रोटरी क्लब ऑफ पणजी देवाऱ्याचो हांव भाग आसा, सरकाराक आमी मागिल्ले पयलीं की ताका तांणी सोलर इलेक्ट्रिसिटी दिवची म्हणून. जालें ना. आनी शेवटी रोटरी क्लब ऑफ पणजी देवाऱ्या तर्फे तांकां फर्स्ट टायम सोलर आमी थंय इन्स्टॉल करून घेतले आनी पयले फावट ताणें आपल्या घरान उजवाड म्हणटा तो खरो पळयलो. आनी हे करता आसतना जो एसटी समाजाचो जो मॅक्सिमम भुरगो थंयच्यान येतालो, ऑनलायन क्लासीस आसताल्यो, तुमी सरप्रायज जातले, 1-1.5 वर चलून भुरगीं सकयल येतालीं नॅटवर्का खातीर. सकयल कोणागेर वचून तो चार्ज करतालो फोन आनी ते जंगलान बसून क्लासीस घेताले. सरकार जर ह्यो गोश्टी करपाक शकना बदल हाडपा खातीर, जाल्यार आमी फुडें कितें चिंतपाचें? आज मेर्शे सारक्या गांवांत, कालापुरा सारक्या गांवांत, शिमला एक आमचे पॉलिटिकल रिजर्वेशन आमची चार रिजर्व मागले आमी, तेका लागून आमी गांव भोंवून आमी हे केल्ले, लोकांक आमचे सांगिल्ले सगळे कितें आसा तें तेका लागून. पूण आतां ती संघटना बंद पडला आनी संघटना बंद पडपाचें कारण हो रुलींग गव्हर्मेंट. कित्याक म्हणटा हांव? कित्याक आमचे थर्ड लिडर तांकां मिक्स आसलेले, अजून आसा बी, आनी ह्याच लिडरान आमची आयज समाजाची खंय तरी वाट लायन घातली आसा. त्यांची कामां जायना. आतांच आमचे वेलीपान भावान सांगलो ते भाशेन तांकां एक होप आसलो, त्या लिडरांक बरें तो पार्टीक ते सपोर्ट करताले, तेजी कामां, तेजे इश्यू खंय तरी सॉल्व जातले म्हणून. पूण अशेंच आमी चिंतताले. आमी पयले जायत्या लिडरां अंडर काम केलें, दुसरे पार्टीकूय आमी सपोर्ट केलो, पूण ते लोकांक जाय तशें जायना म्हणून हांवें तेन्ना एक डिसिजन केलें, आमी एक पार्टीक जॉयन जालो आनी आमी आम आदमी पार्टी तेन्ना जॉयन जाले आनी कॉन्टेस्टूय जाले. आयज हांव सभासकी दिता आमचे विनय वेलीपाक आनी ताचे घोवपाक. जितली वचना तुमी काम केलां दुसऱ्या पार्टीनी, दुसऱ्या लिडरां अंडर, आनी तुवें आतां सांगलो ते भाशेन तेमी तेमची कामां केली ना. आनी कामां कितें तेजी कम्युनिटीचें, तेजे सोसायटीचें. आनी आयज तुवें डिसिजन घेतला आनी आम आदमी तुवें जॉयन जाला, तुका हांव सभासकी दिता आनी तुमच्या आख्खे ग्रुपाक, आख्खी कम्युनिटीक हांव वेलकम करता. जशी आम आदमी पार्टीन आमकां वेलकम केल्लें, तसोच तुकाय आख्खी आम आदमी पार्टीचे लिडर सगळे आहाय ते आमचे वॉलंटियर तुका वेलकम दितले. आनी आमी जशें आमी आमची पार्टी आमकां सपोर्ट करता, आमची फूल पार्टी तुकाय सपोर्ट करतली. आयज तूं आमची पार्टी जॉयन जाला, म्हाका खुशी भोगता. कित्याक आज एसटी कम्युनिटीचो लिडर आमकां जॉयन जालो, आमकांय सपोर्ट मेळ्ळो. कित्याक म्हजी कॉन्स्टिट्युएन्सी जायते एसटी लोक आहा आनी ते आमचे बराबर काम करतात. जसो तूं आयज लिडर आमकां सपोर्ट मेळ्ळो म्हणटकीर तुमची इश्यू आनीकय आमकां डीप वचपाक मेळटलें, बरें गायडन्सूय मेळटलें तुजे वरवीं. आनी ते इश्यू आमी आमचे असेंब्ली मांडटले. फाटीं जेन्ना आमकां टायम ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्या असेंब्लीक, आमी ती क्वेश्चन सदांच घालतात आनी आमी तो सदांच तुमचे रिजर्वेशनाच्या लागून पासून आमी उलयलात, वेंजय उलयलात आनी आमचो सदांच सपोर्ट आहा. तुमचे रिजर्वेशन आनी तुजे ते डिमांड जाले, ऑलमोस्ट 13 डिमांड जाले, तितले थोडेशे डिमांड फुलफील जाले, मॅक्झिमम डिमांड ते उरल्यात. ते डिमांड उरल्यात तेय तुमचे जावपाक आमचो पार्टीचो आनी आमचो तुमकां सदांच सपोर्ट आसतलो. हें सांगून हांव तुका विश यू ऑल द बेस्ट म्हणटा. आनीकय जायते आसतले भुरगे दुसरे पार्टीक काम करता, पूण तें काम तेंचे फकत एडवांटेज घेताय दुसरे लिडर पार्टीचे. तांकांय हें अपील करता, तुमी सगळे पार्टीक ते सोडून त्या लिडरांक सोडून जे काम करतात, तुमचे इश्यू कोण मुखार वता तांकां जॉयन जावचें म्हणून. आनी हांव हें सांगून तुका दिवं तुगे आख्खे यूथ भुरग्यांक एक शाबासकी. कित्याक आज तुवें मेसेज धाडल्या आनी मेसेज कितें वयली की आम आदमी पार्टी इज द ओनली पार्टी who can assure you justice when it is considered
फॉर युअर पॉलिटिकल रिजर्वेशन, जे हे सरकार रिजर्वेशना उलयता आनी हे रिजर्वेशन 4 सिटां तुमकां जर दिवपा जाय 1,40,09,000 सुमार 2011 सेन्ससा प्रमाणे तुमगेली कम्युनिटी आहा आनी हे कम्युनिटीक जर ती 4 सिटां दिवपा जाय जाल्यार आम आदमी पार्टी भायर आनी उंची पार्टी तुमी दिवपा शकना आनी हे तुवें आज नियाळ केलें. दुसरें तुगे मेसेज क्लियर कितें वयता गोंयकारांक की एक रिमाइंडर कितले जाण निवडून हाडले आमी 2022 कितले पॉलिटिकल पार्टीचे कितले आमदार निवडून हाडले म्हाका कोणी सांगतलो 16 इफ आय एम करेक्ट 16. आज आहाय आमी कितले आज आहाय 7 जाण. आम आदमी पार्टी कितले जाण निवडून हाडले 2 जाण आहाय कितले 2 जाण आहाय. सो म्हाका दिसता आज विनय वेलिपागे मेसेज क्लियर वोट हेच्या मुखार कोणा मारपा जायो जे कोणे पार्टी चेंज केलो ना. कित्याक रस्ते कोडे जायत ना जायत, रिटेनिंग वॉल जायत ना जायत, ड्रेनेज जायत ना जायत, पूण वोट मात तेका ऑनेस्टी म्हणटा ती वोटाची आज गरजेची. आनी आज गोंयभर आज मेसेज वयता की आम आदमी पार्टीक वोट मारलो, आम आदमी पार्टीचे आमदार आज आहा हिंगा आनी आम आदमी पार्टीचे जे जितले गोंय जातले ते आम आदमी पार्टी सोडपा ना. जायते जाण आता भाषण घेतले, मिटिंग घेतले आनी सांगतले जायत पार्टी बसले, आम आदमी पार्टी बसवली, ही पार्टी बसवली, ती पार्टी बसवली वोट पडपाक. आम आदमी पार्टीन वोट पळय या 2 आमदार निवडून हाडले आनी ते 2 आमदार अजून 3.5 वर्स आय आनी 1.5 वर्स आपल्यागे 5 टर्म पाटेबारा कंप्लीट करतले. ही मेसेज आज हांव सगळे पॉलिटिकल पार्टी सांगूंक लायता आनी गोंयकारां कडेन एकूच हांव उपकार मागता. जे भाशेन बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी वेळी कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांनी आमचेर विश्वास दवरलो, आमकां वोट मागलो आनी तेंगे वोटाक लागून आज आमी आमगे पाटेबारात ही टर्म आसतले आनी मुखार आसतले. तेच भाशेन म्हाका दिसता आख्खे वेलीप कम्युनिटी, आख्खे एसटी कम्युनिटी, आख्खे सगळे हे ट्रायबल कम्युनिटीन विनय वेलिपा बारार तेगे लिडरशिपा अंडर मुखार येवन एकठांय रावन सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे जे हे कम्युनिटी लोक आहा, ट्रायबल कम्युनिटी लोक आहा, सगळ्यांनी एक तेंको दिवपाचो. कित्याक तुमगे कम्युनिटीचे जितले आमदार बीजेपी आहाय ते सगळे फेलियर म्हणून जाल्ले आहा आनी वी नीड एन ऑल्टरनेटिव्ह अँड आम आदमी पार्टी इज द ओनली ऑल्टरनेटिव्ह फॉर दिस ट्रायबल कम्युनिटी. असेंब्ली कॉमेंट जावपाची आहा. तुमगेले रिजर्वेशना लागून हांव आनी क्रूज उलयतले आनी आमी विनय बाबा कडेन तुमगे टिमी कडेन बसोन कित पॉइंट कितको स्ट्रॅटेजी मांडपा जाय तुमगेले रिजर्वेशना लागून हे आमी उलयतले. तुमगेले पेंडिंग फॉरेस्ट रायट्स आहा, फॉरेस्ट रायट्स कमिटी म्हूण तुमगेले हे पेंडिंग आहा. ही फॉरेस्ट रायट्स कमिटी लागून तुमगेली जी जमीन आहा, तुमगे जे रिसोर्सीस आहाय, तुमगे जे कम्युनिटी तुमकां दोंगराचेर रानांत तुमची वाट आसली तुमगेल्यो ती तुमकां वचो मेळना. तुमगे जी बाट आहाय तूं जर काल आमी गेले लांबगांव म्हणटा थिंगा लांबगांव हे गांवांत गेले जाल्यार आख्खो गांव भाड्या दिलो, आख्खो गांव लीज केल्लो तेमी. ही परिस्थिती जाल्ली आहा. आज कोटीगांव जर तूं गेले जाल्यार भरपूर डिफिकल्टी आहा. ह्यो सगळ्यो डिफिकल्टी जावं तुगेली एफआरसी फॉरेस्ट रायट्स कमिटीचेर तुमगे जे गांव आज लिजा दिता गव्हर्नमेंट हे टॉपिकाचेर हे सगळे टॉपिकाचेर तुमकां घेवन भासाभास करून तुमगेले प्रश्न आनी डिबेट करपाक हांव आनी क्रूज हे असेंब्लीन तुमकां रिप्रेझेंट करतले. आज ट्रायबल सरकार कोट्यांनी पयशे मोडटा पूण ट्रायबल भवन बांदपाची खबर ना. बांदता म्हणटले हातवर घातले 2027 फुडें याद दवरप सांगता. पूण हेंगे हातराचेर हेंगेलोच लोक आज म्हाका दिसता हेंकां डीच करपाची गरज आहा. कित्याक आज बीजेपी जे करता ते फकत ब्लफ मारपाक करता. हांव तुमकां सांगता आमकां तुमगेलो पार्टीकेल्या सरकारा अंडर आनी आमी विनयाक मुखार घेवन म्हाका हे काम आमी मुखार दवरपा जाय. ट्रायबल रिसर्च सेंटर म्हूण आहा, तुमकां खबर आहा जाल्यार खबर ना पूण त्या रिसर्च सेंटरांत कांयच जायना, कांयच एक गजाली जायना, कांयच एक फॅसिलिटी मेळना, कांयच एक स्किमीच्यो तुमकां कांयच मेळना. सो ह्यो सगळ्यो गोश्ट्यो फकत एक व्हायट एलिफंट कसो आहा आनी हे व्हायट एलिफंटाचेर हो सरकार तुमच्या नांवान हो सरकार पयशे करता. जे भाशेन मायनिंग बेल्टान तुमकां चोयलां
तेंगे सगळे पीठ आहे आणि हे पिठात आज उदक उरला. हे पीठ केन्ना फुटतले आणि केरला जे भाशेन वायनाड सिच्युएशन जाल्ले ते फुटोन उदक जर गांवांत येले आमगे जितले ट्रायबल भाव आहाय जे गांवांनी काल हांव ते इस्लामगांव गेलो थिंगा हीच परिस्थिती. सो हो सरकार कायदो फॉलो करना. हो सरकार तुमचेर आणि तुमगे जिवाचेर आणि तुमगे हेल्थाचेर हो सरकार पयशे कोता. 35,000 crore स्कॅमाची याद आहा की ना मायनिंगाची. हे 35,000 crore हे सरकारागे मनशाक तांगे फॅमिलीक बर पडपा ना. कित्याक हे 35,000 crore तुमगे फॅमिलीक तुमगे हेल्थाचेर तुमगे भुरग्यांचेर हे पयशे तेम जोडले आहा. हे करप्शन केल्ले आहा. हांव आनी क्रूज सांगता की आमी हे 35,000 crore स्कॅमाचेर आणि हे तुमगेले मायनिंग एफेक्टेड एरिया जो लोक आहा तेजेर आमी हे असेंब्लीत दोगोय आवाज काडले आणि तुमकां सपोर्ट करतले. निमणे म्हणटाय नॉन रेकॉग्नायझेशन ऑफ धंगर कम्युनिटी. जे भाशेन दुसरे कम्युनिटीक रेकॉग्नायझेशन दिल्ले आहा दर्जो दिल्लो आहा तेच भाशेन धंगर कम्युनिटीकूय हो दर्जो दिवपाक जायो. हे दर्ज्या पासतूय आमी आमगेलो आवाज काडले. हे दर्ज्या पासतूय आमी ते लोकां कडेन आमगेलो विनयाक येवन तेंकोडे उलयतले आणि तेंगेले आयकोन घेतले आणि तेंकां हो दर्जो दिवपाक कितकोन मुखार सरपा जाय, कॉलिंग अटेन्शन घालपा जाय, डिमांड्सांक घालपा जाय. ही चर्चा आमी हे कम्युनिटीक लागूनूय आमी उलयतले. आमगे एकूच तुमकां मागणें आम आदमी पार्टी आता मुखार एग्रेसिवली लोकां मदें वयतली. काल आमी म्हापशा ऑफिस ओपन केला आणि म्हापशा म्युनिसिपालिटी कॉन्टेस्ट जातलो म्हणून कालीच आमी डिक्लेअर केला. आणि आज आमी एसटी कम्युनिटी बारार आज मुखार गेल्ल्या आणि एसटी कम्युनिटी बारार आज आम आसतले आणि आम सिरियस आहे एसटी कम्युनिटीचे इश्यूज सॉल्व करपाक आणि ट्रायबल कम्युनिटीचे इश्यूज सॉल्व करपाक. ही आज आमी मेसेज दिता. सो दिस हे सांगून विनय बाब वी वेलकम यू. म्हाका एक 10 ते 12 वर्स जाली आम आदमी पार्टी बारा आहल्यार. हांव तारवटी बॅकग्रावंडान पूण आज जे हांव हिंग भितर सरला जे आज हांव काम करता त्या उमेदीन करता. जे आमकां काम करून दाखयलो आहा आज गोंयभर चयलो आहा. तुजे सो भुरगीं जाय आमकां तुगे कम्युनिटी लागून आमी काणकोणांसून आमी काम करतले. गेल्या 1 वर्स जालें हांव आनी विनय बाब आमी डिस्कस करताले. तो खूब पाटी तेजी आदी ब्रिगेड ही संघटना घेवन गुडी पारोडा जावं केपें कॉन्स्टिट्युन्सी विविध भागांक भोंवतालो जेन्ना तेंचे जे एसटी लोकां खातीर कितें काम आसा तें करपाक जावं तेंच्यो मागणी आसा त्यो हें करपाक. आनी खूब पाटी तेका अडचण जाताली कित्याक प्रेस कॉन्टेक्ट जायनासलो तेजो जावं लोकां मदें खंयच्या प्लॅटफॉर्मार करतलो तेवूय एक फायनल जायना. तेन्ना हांव डिस्कस केलें आनी ताका सांगलें आमचे आम आदमी पार्टीचो एक प्लॅटफॉर्म आसा बरो. एसटी समाजाचो जो तुमचो कितें तरी प्रोग्राम आसा बाबा तुमच्यो समस्या त्यो मांडपाक आमचे 2 जाण आमदार आसात. आनी ताका डिस्कस करून लास्ट टायमान म्हाका दिसता 1 वर्सान ताजे काही फ्रेंड्स ताजे आतां आमकां जॉयनींग जावपाक रेडी जाले. तांकां हांव पयलीं आमच्या प्रेसिडेंटाक कडेन उलयलो. मागीर हांव जॉर्सनान आमी मिटींग घेतली. मागीर दोनी आमदारां कडेन डिस्कस केलें आनी आज लास्टाक फायनली तेजे विनय वेळीपानी तेजे यूथ आज आमकां जॉइन केले. सगळ्यांक हांव चड देव बरें करूं म्हणटा विनय बाबाक आनी तेज्या टिमीक की आज तेमी फायनली आम आदमीचो प्लॅटफॉर्म घेतलो. Subscribe, share, like Unique Goa, your channel.